Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang Espesyal. Samtang sa atong balitang espesyal, negosyante sa Libya na dawat ang giorder nga Nokia cellphone. 16 ka tuig gikan siyang pag-order. Kayawa atong sayron pinagi sa report ni katropang Reeboks. Murag nag-time travel kining usa ka mobile phone seller dito sa Tripoli, Libya. Human miabot mga katropa sa iyang balay ang shipment sa Nokia phones nga gi-order pa niya niyadtong 2010. Uy, kadugay na gud. 16 ka tuig na ang nilabay. Sa video mga katropa nga na-viral, komedyang gipangutana niya kung gadgets pa ba kini o historical artifact. Kay obsolete na ang uban sama sa Nokia communicator. Giingon sa mga katropa nga duol raw sab sa Tripoli ang warehouse ug ang iyang balay. Pila ra ka kilometro ang gilayon apan tungod sa civil war o pagpaparalisa sa logistics naabot og dulan duha ka dekada ang pag-deliver niini. Nahimo kining simbolo kung giunsa sa giyera pag-untat ang negosyo. Normal nga ginabuhi og bisan ang oras mga katropa. Pastilag dugaya di na gini maggamit, no? Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas og wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay Turbo Food Supplement for Men gama sa Yes to Health Incorporated nga dunay maka og glavo huaska nga moy mo pa energy nimo mohatag og boost yan ang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag yun sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Reeboks alang sa balitang espesyal.